Paano mo? Perfect. Lapit mo. Ham yan eh. Loy, lika. Cook ham. Nay, luto ni Doc. I'm cooking ham. Gusto niya video. Loy, cook ham oh, daddy oh. Oh, ham. Yay. Loy. Sinamahan pa ni Loy, Nay. Ay, dumi. Ay. Dumi din, Daddy. Oh, ham oh. Ni oh. Si Donay, tignan mo, ang taba. Napapabayaan. Puro konsumisyon, Nay. Hindi, siya lang, Nay. Alam mo naman tong anak mo. High blood. Puro konsumisyon. Mami, abot! Hindi pwedeng bot kasi buntis mami. Daddy lang bot sa'yo. Daddy. Oh, gusto mo to? Mami? Nay, luto ni Doc. Ay, abot? Ah? Abot? Say hi to Lola. Hi, Nanay. Ay, nanay. Musta? Basta. Layu. Itot. Itot, mami. Itot mo. Ikot ko. O, sige, Oh. o. Oh, sige, ikot mo. Oh. Ayun tayo, ayun oh. Hello. Hello. Anong ginagawa mo, Daddy? Hindi ka tingin tayo. Ay, dumi. O, dito tayo. Para yung araw. Dito lang, dito. Atras ka. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ha, Merry Christmas! Easter. Happy New Year! Happy New Year! Sabi mo, Happy New Year. I love you! Ayo. Thank you! Thank you. Sa gift, Gift. bigay Bigay. ninyo! Nino. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Who? Tama na.